आज मो स्वामी को सबुदिन कुशल रखी माँ और से आसवा बाटरे पुष्पवृष्टि हो माँ पृष्ठवृष्टि हो नवेदन करुचे मो स्वामी राज्य पाज्य अनेक व्यस्त अच्छे माँ हेले मु तुम ठारे प्रार्थना करुचे मो स्वामी को भलरे भलरे फेरे आण माँ भलरे भलरे फेरे आण कौशल देश राम हराणी नाम शांतिलता गजगामिनी मन मोहिनी सुचार सलेता धीरे धीरे से शांतिलता धीरे धीरे से शांतिलता कौशल राजा राम हराणी नाम शांतिलता गजगामिनी मन मोहिनी सुचारी सुलिता धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता ओ धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता पादरा आज मोर काने ऋण झुणु ओ आज मोर काने ऋण झुणु कोकिला हसीनी गीत गाए सते ऋण चंडिका धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता ओ धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता आज आज मो स्वामी एते खुशी खबरटा नहीं आसी आज भी 10 मास 10 वर्ष हो गला 10 वर्ष पर माँ वृंदावती मो डाक शुणी
मो प्रार्थना शुणी आज मो माँ हवा जाऊे खुशी खबरटा मो स्वामी को जनइबी से मो स्वामी को आसवा पथ को चाहिए। हाँ हाँ निश्चय चाहिए मो स्वामी को ये शुभ खबरटा निश्चय जनइबी। शांतिलता हेलो शांतिलता स्वामी मोर प्रणाम ग्रहण करंतु स्वामी। उठ उठ महारानी शांति। अरे महारानी शांति स्वामी आज तुम मुखमंडलटा भारी सुंदर देखा जाउछि स्वामी। आओ तुम मोहर हस हसी उठुअछि स्वामी। हेले ए खुशीर कहानीटा कौन होई पारे शांति कौन होई पारे स्वामी। सतरे कहबी आज मुझे तुमको खुशी खबरटा जणाइबे। अरे शांति शुणिला भी लोक तुम्हें बहुत खुशी हो स्वामी। अरे ई वार्ता मुझे जणाइब जे मु तुम मुखर शुणी बहुत खुशी हो माने। अरे कहून कि कथा कहबार अच्छी कहून कहबी स्वामी। ना स्वामी कहीं था मत लाज लगुच स्वामी। अरे शांति तुम्हें लाज कर आवश्यक नहीं। तुम्हें जहाँ कहबार थिले निश्चिंत प्रकाश करंतु कहीं तुम्हें परा मो अर्धांग स्वामी। हाँ कहले शुणु स्वामी कुह शांति। आज ना मो माँ हेबा को जाउछि। अरे शांति यही कथा शुणा बहुत दिन अपेक्षा कर आसुଥିଲି। एते दिन परे शांति ताहले एते दिन परे आमको से जगतर नाथ जगन्नाथ आम ए कोशल हेलो शुणत एक विशेष सूचना। शांति यही कथा शुणा मु बहुत दिन अपेक्षा कर स्वामी। हेले से जगतर नाथ जगन्नाथ आम कृपा लाभ कर कौशल राज्यर गौरव आमको संतानटे देती। स्वामी ताहले ए खुशी खबर शुणी मु बहुत आनंदित महाराणी मु बहुत आनंदित। ठीक है स्वामी स्वामी चलतु विश्राम करके। अरे शांति तुम्हें जिते बदले मत शुभवाणी शुणाई स्वामी पाने मु बहुत आनंदित महाराणी। कौन कहबार बहुत आनंदित स्वामी तुम कौन कहबा चाहछ। शुभ वाणी शुणे गो शांति लता माइलो मय अभिमानी अपराजिता। शांति स्वामी शुभ वाणी शुणे गो शांति लता
শান্তি শূন্য গর্ভ আদি হই বটি স্থাপন অবশ্য করুণা কল সে পঞ্চায়ন কোলরে খেলিব তুমর বন্দন কুলর উজ্জ্বল সে কুলর কারণ ସେହି ବଂଶର ବି ଗୌରବର ଛବି ସେହି ବଂଶର ବି ଗୌରବର ଛବି ଆଜ ଖେଳିବ ଖେଳିବ ଗୋଡ଼େ ତୁ ଶାନ୍ତି କବିତା ଶାନ୍ତି ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ শান্তি লতা মনোময় অভিমানী অপরাধিতা এই বহারী শান্তি স্বামী তুমি এতে দিন পরে মা হেବାକୁ যাଉଛ স্বামী ଆଉ ମୁଁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୁଁ ଆହାବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଉ ତୁମେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯାଉଛ ହଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକିନା ତୁମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଆଉ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ କାହିଁକିନା ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆମ ସନ୍ତାନ ପଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଠିକ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ହେଲେ ଆଜି ତୁମ ରକ୍ତଟା ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଛି ହଁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବି ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଯତ୍ନ ନେବି ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ହଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ କାହିଁକିନା ଧ୍ରୁବ ତା ମା କୂଳରେ ଥାଇ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସେ ହରିନାମ ରାସପାନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସେ ହରିଭକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାୟନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ସନ୍ତାନ ବି ହରିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଏତିକି ନମସ୍କାର କରି କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ବି ପୁଅ ହଉ ନା ଝିଅ ହଉ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆମେ ବିଳମ୍ବନ କରି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ରହିବା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ତୁମକୁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଠିକ ତୁମେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଯିବା